My life is over. He saw to that. I will be his victim for the rest of my life or his. این مرد هرگز نمیتونه یه قربانی باشه. اون به جرم‌های مختلف، آدم ربایی و تجاوز دستگیر شده. اون 3 ثانیه میخواد با قربانی صحبت کنه. What can I do, man? Just tell me, what do you want? If you want me to spend the rest of my life in here, fine. If you want me to get out and be your personal slave for the rest of my life, hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. Did something happen in that box? I'm not gonna answer them. پول مارتین اندروز 13 ساله روبوده شده و به مدت 8 روز توی جعبه تو زیرزمین زندانی بوده، اما اون بعدش فرار میکنه و از اونجا بیرون میاد و تمام تلاششو میکنه که ریچارد اسلی هرگز پسر بچه دیگه رو ندزده، اما این کار بسیار سخت‌تر از اون چیزی بود که اون فکرشو میکرد. This man is a monster. This man cannot be released. تو شهر کوچیک ویرجینیا، پول مارتینز 13 ساله است که اخیراً به همراه خانواده خودش از جمله خواهر کوچیکترش جنیفر به این منطقه اومدن. تو 11 ژانویه تو یه روز برفی مارتین به سمت یه فروشگاهی میره که فقط 2 بلوک از خونشون دورتره تا برای خواهرش شیر بخره، ولی اون به خونه دیگه بر نمیگرده. It's my fault. I sent him out for milk. It was the longest night of my childhood thinking that he wasn't going to come back. خانواده‌اش بدون هیچ نشونه ای از مارتین با پلیس تماس میگیرن و پلیس جستجو رو شروع میکنه و یه آتش نشان محلی با استفاده از هلیکوپتر به دنبال مارتین میگرده و اما هیچ اثری از اون پیدا نمیکنن. 12 ژانویه یه روز میشه که از گم شدن مارتین میگذره و هیچ سرنخی پیدا نمیکنن. همین جوری روزها میگذره، باز هم نشونه ازش پیدا نمیکنن. خانواده مارتین از این میترسن که مارتین مرده باشه. گارد ساحلی که نگران غرق شدن اون بودن در یک آبراه به دنبال جسد مارتین میگشتن، اما چیزی پیدا نمیکنن و 1 هفته از گم شدن مارتین گذشت و اونها کم کم امیدشون رو از دست دادن. 19 ژانویه تو دل جنگل شکارچیان از تپه بالا میرن، دری رو میبینن و اون در رو باز میکنن و با صحنه‌ای مواجه میشن که اونا رو شوکه میکنه. مارتین رو میبینن که داخل یه جعبه است و زنجیر شده و بعد با پلیس تماس میگیرن و پلیس اونو به بیمارستان منتقل میکنه. پلیس با مادر مارتین تماس میگیره و میگه که به بیمارستان بره، ولی مادر مارتین نمیدونه که مارتین زنده است یا نه. وقتی مادر مارتین به بیمارستان میرسه میبینه که مارتین بینی شکسته، دندون شکسته و به شدت کتک خورده، ولی مارتین هنوز زنده بود. مارتین پیش خانواده‌اش برمیگرده ولی آدمربا هنوز آزاده. پلیس چند تا عکس به مارتین نشون میده و اون به سرعت آدمربا رو شناسایی میکنه. آدمربا ریچارد اسلی بود. پلیس با تحقیقات در مورد ریچارد اسلی فهمید اون قبلا به جرم کودک آزاری دستگیر شده بوده. When Buck Miller was 14 years old, he was befriended and then sexually assaulted by Richard Osley. درست همون روز که اسلی مارتین رو دزدیده بود، اون تو دادگاه حاضر بود برای اتهام آزار جنسی شخصی به اسم میلر و با قید وثیقه آزاد بود، در حالی که پلیس و FBI تلاش میکنن تا قبل از اینکه اسلی قربانی دیگه‌ای بگیره و دستگیرش کنن. مارتین به خونه برمیگرده، اما خواهرش میبینه که هنوز وحشت مارتین کم نشده. And that's when the nightmare came true. His eyes were empty. He wasn't there. My strong older brother was somebody else. ادامه جستجو برای پیدا کردن ریچارد تا کارولینای شمالی ادامه پیدا میکنه تا اینکه تو روز 4 تو ساعت 2:30 بامداد FBI از پدر اسلی تماس تلفنی رو دریافت کرد که اسلی به خونه برگشته. FBI به سرعت حرکت میکنه و اسلی تو 27 سپتامبر 1973 دستگیر میشه و مارتین قراره بر علیه اسلی در دادگاه شهادت بده. در این دادگاه مارتین برای اولین بار اتفاقاتی که برای اون توی جعبه افتاده رو بازگو میکنه و دادستان از این ناراحتی که مارتین میخواد دوباره اون ماجرا رو تعریف کنه. One of my biggest concerns was that he was just a young fellow 13 years of age and had been horribly abused by Osley, and to have to put him on the stand to testify as to what happened to him concerned me greatly. I remember seeing Richard Osley over to the side. I remember him staring at me
his eyes never really left me. با وجود چشمای اسلی که تمام مدت مارتین رو تماشا میکرد، مارتین به پلیس میگه در روز دزدیده شدنش چه اتفاقاتی برای اون افتاد. My story starts on a snow day. I decided to walk up to the convenience store. اون زمان که داشت راه میرفت، یه ون آبی کنارش وای میسه و ریچارد از پنجره مارتین رو صدا میکنه. He rolled down his window and he said, "I'm in trouble. I need help. I have to move some furniture for my brother and I can't do it by myself. Could you help me? I'll give you a few dollars." مارتین نمیدونه که اون میخواد دزدیده بشه و اونا مدتی رو با هم در حرکت بودن. اسلی در 20 مایلی خونش به داخل جنگل حرکت میکنه. My concern began to grow about how long this was going to take. I started asking him, I said, where are we going? He kept saying, don't worry, it's not much further, it's just up the road. اسلی وانت رو وسط جنگل پوشیده از برف نگه میداره و پیاده میشه. اون به مارتین میگه که باید یه مقدار لوازم رو از وسط جنگل ببریم خونه برادرم. اون چاقو و یه سری لوازم بر میداره و با هم حرکت میکنن. اونها به وسط جنگل میرسن و اسلی به یه در اشاره میکنه و میگه باید از داخل اون جعبه لوازم رو برداریم. In the opening you can see some sleeping bags and there's a blue plastic sheet that covered the floor. اسلی به داخل جعبه میپره و بعد مارتین پشت سرش میره پایین. I lowered myself into the box and he said, "I've got bad news for you. You've just been kidnapped." My blood ran cold. I was consumed with this instinct to flee and get out of there. I started to fight to get out and then he grabbed me. I'm fighting. My thought was about getting my hands onto that knife and I start reaching for it. We're wrestling. As I'm reaching for that knife, he hits me in the face. At that point, I stopped fighting. He had me under control. اسلی دست و پای مارتین رو میبنده و زنجیر دور پای اون میندازه که نتونه به هیچ عنوان فرار کنه. اتفاق بعدی برای برخی از افراد آزاردهنده است. Always brutal. Always at the point of that knife, always with the threat of death. God didn't cooperate. The knife has been the one thing that haunts me more than anything. It was what he used to intimidate me the entire time. It was what kept me from running. اسلی که نمیخواد فعلا مارتین رو بکشه به اون حمله میکنه. He was working himself up to kill me and I don't think he could. He never saw the end game. I don't think he planned for it. And now he's stuck. He's stuck with this boy. It's going to cost him even more years in prison. Going through my mother's mind. Would she be worried? Would she be crying? I think that bothered me more than anything, that my mother would be crying about me, that I was gone, and never to know what happened to me. It wasn't so much about going. 19 ژانویه 1973 تو 8مین روز از این که مارتین دزدیده شده بود، اسلی مرتکب اشتباهی میشه که مسیر این پرونده رو برای همیشه تغییر میده. اون مارتین رو تنها میذاره. ساعت 8 صبح مارتین صدایی از بیرون میشنوه. I sat there hoping that my mom would come soon to pick me up. I heard the sound of gears shifting and I said, "That's got to be my mom." My leg chained behind me. I could just stretch out enough that I could open up the top of the box and just get the top of my head out. And I saw it wasn't my mom, but these two trucks coming through the woods. I started screaming at them. I screamed and I hollered and I said, "Please stop, please stop." They walked over to where I was at and looked in the hole and I said, "I've been kidnapped." اونها مارتین رو که کتک خورده و زنجیر شده بود دیدن و یکی از اونها با پلیس تماس میگیره. پلیس ها مارتین رو به خودشون میبرن و سریعا اونو به بیمارستان میبرن. They decided to take pictures while I was still chained in the box. Those pictures show the brutality of what goes on there. با مادرش تماس میگیرن. به دلیل شهادت مارتین، اسلی به 40 سال زندان محکوم شد. اما اسلی ممکنه بعد از طی کردن دوره محکومیتش آزاد بشه و به کودک دیگری آسیب بزنه و این کابوس مارتین رو بیشتر میکرد. I wasn't allowed to speak about it, that I would forget about it, that it would just go away.
And what happened over time, though, was that everyone forgot about it. تو سال 2002 30 سال بعد تماسی با مارتین گرفته شد که فکرش هم نمی‌کرد. Forget. I was at my job and the phone rings, and it's my mom. She told me that, well, Richard Osley's about to be released. To hear that this man who had done such horrible things to me, this man that I thought would be in prison for the rest of his life, that I would never have to deal with him, was now being released. مارتین نمیدونه که چیکار باید بکنه. زمانی که اسلی داره سعی میکنه همه رو متقاعد کنه که تغییر کرده تا بتونه آزاد بشه. Osley's been serving the last 30 years in prison for kidnapping Martin Andrews. He says every day behind this barbed wire he fights the temptation, warns others about the dangers of sexual predators. I tried to educate him about people like me. I looked at that picture of Marty and I asked myself, how in the hell could I have done that? I would never hurt another child. اگرچه اون 30 سال در مورد کاری که اسلی با اون کرده بود صحبت نکرده بود، اما مارتین میدونه باید جلو بیاد و مطمئن بشه که اون دیگه به کودک آسیب نمیزنه. For 30 years, I had kept silent about what had happened to me. It had been a secret. I knew every one of the delegates and the senators, attorney general and the parole board. But Osley fights back. What can I do, man? Just tell me, what do you want? مارتین با میلر که یکی دیگه از قربانیان اسلی بود اونو تشویق میکنه که اون هم بیاد و نذارن که اسلی آزاد بشه. I think he needs to remain in custody. گری بعد از 30 سال با تشویق مارتین شروع به صحبت از اون ماجرا علیه اسلی میکنه. Being attacked and assaulted violently, and the man's already proved he's a danger to society. اونها در نهایت هیئت آزادی مشروط سناتورها رو مجبور میکنن که اون مدت بیشتری توی زندان بمونه. 2 سال بعد ژانویه 2004 اسلی به طور ناگهانی تو زندان میمیره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا اون رو لایکش کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم.